जबरदस्त बांधलेले इतले बरे मार्केट बांधलेले तर परिस्थिती आयज ही अशी आसा की म्हापसा नगर पालिकेचो जो चीफ ऑफिसर जो आसा हो कंप्लीट बरे असले गोष्टी इन्वॉल्व आहा हो ताका हाडून गव्हर्मेंटान कित्याक लागून हाडून बसयला हें आमकां खबर ना। ह्या म्हापसा मार्केटाची परिस्थिती अशी जाल्या की जो आमदार आयज निवडून दिलेलो आसा हो बेरेस्तारचे बेरेस्ताराक म्हापसा म्युनिसिपालिटीन बसता। एटलिस्ट म्हापशा शहरान तेणी आठवड्यान एक तरी रावंड मारपाचो आसता। आपूण 5 वर्सांनी निवडून गेल्या उपरांत 5 वर्सांक तो आयज बीजेपीचें सरकार म्हणटा म्हापशा शहर जे प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीचेर आयज मडगांवची हो कामां करतलो, मार्मुगांव तालुक्याची कामां करतले म्हणून थंय ताका दवरलेलो आहा। म्हापशा शहराची वाट लागलेली आहा तर मार्मुगांव तालुक्याची हो कितें म्हणून तो प्लॅनिंग करतलो हें कळना। म्हापशा शहराची परिस्थिती आयज फिश मार्केटाची अशी परिस्थिती जाल्या की हांगा जे म्युनिसिपल इन्स्पेक्टर जे आसा आयज मार्केटान भोंवता, रस्त्यार जर कोण बसलो जाल्यार तांकां ते कितें करता तेजें सामान उखलून व्हरता। पूण म्हापसा म्युनिसिपालिटीचें ऑफीस हांगा आसा, वयर आसा ऑफीस, तो येवन कितें करता हांगा साफ सफाई करपाक कळना। म्युनिसिपालिटीच्या जे कामगारांक सरकार जो पगार कितलो दिता म्हयन्याक आनी हेतून जर दिसाक दीस एक 4-4 दिसांनी जर हांगा जर साफ केले जाल्यार सुंदर दिसतलें न्ही, पूण हें कित्याक लागून करीना हें। आनी चीफ ऑफिसर म्हापसा म्युनिसिपालिटीचो कावन्सिलाचो जो आयज जनरल बॉडी मिटींग तेंचे बसता, कावन्सिलाचे मिटिंगेक बसता, हांगा पेपराचे फाटल्या दिसांनी येयल्ले की कोण तरी नगरसेवक म्हापसा मार्केट कमिटीचे जे कोण आसा ते हप्ते घेता म्हणून। हे हप्ते कसले हे साफ करून घेवपाक काय आनी कितें करपाक? हप्ते घेवपाक जर घेता जाल्यार ते कामां कितें लागून करिना? हप्ते घेवपाक तांकां म्हापशेकारांनी निवडून दिला काय तेंच्या वॉर्डाची कामां करपाक निवडून दिला? हे जे मार्केट कमिटीचेर कावन्सिलर जे बसयल्यात हे आपल्या वॉर्डान कामां करिनात, पूण तांकां हांगा कमिटीचेर कित्याक लागून चीफ ऑफिसरान बसयला? हेच्या पयलीं म्युनिसिपालिटी आमची गोंयान आसले नगरसेवक जे आसले 1980, 81, 86, 90 पासून जे नगरसेवक जे आसले तेन्ना ही कमिटी नासली, ते वॉर्डारूच आसले, वॉर्डाची जी कामां आहा ती घेवन येताले आनी म्युनिसिपालिटीचे चीफ ऑफिसर जो आसलो हे मार्केट हो सांबाळतालो। आयज तो भंयूच ना जाल्लो आसा, कित्याक लागून हांगा जे कावन्सिलर जे आपल्या वॉर्डाक जे काम करिना ते हांगा बाजारांत कितें कामां करतले? ताका लागून MLA जर म्हापशा शहरान जर काम करिना तो मार्केटान काम कसो करतलो? MLA जर विधानसभेन जर कांय उलयना आमच्या म्हापसा शहरा बद्दल तो म्हापशा शहराची काम कसो करतलो हे म्हापशेकारांनी मातसो हेजेर विचार करपाक जाय। हांव ताका टार्गेट करिना, पूण तो निवडून येवन म्हापशाक लागून कितें करता हें तेणी स्पश्टीकरण दिवपाचें। आयज तेणी पयलां म्हापशा शहरान तेणी सिग्नलां बसयल्या, 2-2 मिनटांची सिग्नलां बसयल्या आनी सगळे ट्रॅफीक जाम करून सोडलेले आसा। हो आमचो आमदार काय आनी कोण हो कळना। थँक्यू।